Wawa. Radyo natin pagadian kasama po natin si Waway Belen. Waway. Masalimuot na ka. Tuloy-tuloy. Did you already learn to love that? So mo siguro ng medyo na po na Karon dira sa ato ang live stream. Hi! on na puno ng pagsubok. Just like in my program, Tunog Lokal, I want to Over the nation, we're here for you. Friendly companion wherever you are. Giving the latest news and playing the best music that you love. More than 100 stations nationwide, broadcasting live. We are the biggest FM radio network. Radio Nafi, Your favorite radio. reaching the entire archipelago. Radio Nafi, Your favorite radio. Radio. Radio Nafi, Your favorite radio. reaching the entire archipelago. Radio Nafi, Your Radio Natin, your friendly neighborhood station. Radio Natin, NBC. Manila Broadcasting Company. Gikan sa Little Hong Kong of the South, Pagadiel City. Aniya na ang pinakabagong balita o kasaligan nga impormasyon nga hatod sa pinakadagong FM network sa nasod. Radyo Natin Balita. Balitang lokal, balitang rehiyon, balitang nasyonal ug internasyonal. Uban ang mga komentaryo sa nagpunang issue sa atong katilingban. Kining tanan inyong madungog dinira sa balita nga tinuod. Radyo Natin Balita. Radyo Natin Balita. Uban ang nailang news anchor at award-winning national reporter, Waway Belen. Mga igala, kumusta og maayong adlaw kaninyong tanan? Adlaw karon nga Martes, pizza 17 bulan sa Marso tuig 2026. Kaninyong higalas kahanginan Waway Belen, may kikauban kaninyo sa tong radyo natin balita niining adlaw. Sa hilabihang kainit sa panahon, kaniya karon ang ato ang mga mainit usab nga mga headlines sa atong mga balita. Mga balita nakalap gikan sa tuang kwerpo sa kapulisan. Ang Pagadian City Police Station giila isip Best City Police atol sa PNP Service Anniversary 2026. Tapta puro kalusugan program gilusad dito sa Barangay Kalasan ning Dakbayan sa Pagadian. Sa kapanimalay ang nadanyo sa nitabong sunog kagahapon lawa diha sa Barangay Buena Vista. Tulo ka mga individual na nadakpan sa operasyon kontra iligal nga sabong sa Pagadian. Tanda ato sa mga update ang tuang gihimo nga pagduog kagahapon adlaw sa tuang sa Buanga del Sur Medical Center sa mga 7
ka mga nahimong benepisyaryo sa naka-avail sa libreng operasyon dito sa Zamboanga Rizal Medical Center pinaagis kagamanan probinsyal o ingon man ang sponsor niini at ang inyo to ang special report. Ang atong tulumanon mga ka-RN hatod kanatos may kapubuton sa Tanduay Line. Ibang may kasama ingon usab sa RD21 Herbal Oil. Ang ato ang mga balita hatod usab kanato pinaagi sa Paloma Multimedia Services nga nanukad ang ato ang broadcast center diri sa Barangay Tawagan Sur ning Dakbayan sa Pagadian. Niya karon ato ang mga detalye sa ato ang balita. Ipasidunggan ang Pagadian City Police Station isip Best City Police Station atul sa PNP Service Anniversary 2026 isip ang ila sa talagsaon nga serbisyo o kontribusyon niini sa pagmintenar sa kalinaw o kahapsay sa ato ang dakbayan. Kawas niini gitagan usab og pasidungog si Police Colonel Jerwin Cagurin nga adunay ranggo nga Police Lieutenant Colonel isip Best Junior Police Commission Officer for Administration sa mga okasyon. Na sumalo sab sa lokal nga pagagamhanan ang mga pasidungog ang nagpakita og dedikasyon, profesionalismo og lig-on nga pagpabarog sa atong mga kapulisan sa ilang serbisyo sa mga katawhan. Ipahayag usab sa City Government of Pagadian ang bugos nila nga suporta sa mga miyembro sa Philippine National Police sa ilang padayon nga paningkamot sa pagpaligon sa kalinaw hapsay sa ug ingon man hustisya alang sa atong mga residente sa syudad. Sa ato usab nga pagpakiginabi kauban na ni Police Lieutenant Colonel Jerwin Cagurin kagahapon adlaw. Iya usab nga gipaabot ang iyang pagpasalamat sa ato ang kagamanang lokal sa padayon nga tabang. At the same time ang tanan mga stakeholders nga nahimong kaabag usab niya sa pagpahimutang sa pagdumala sa ato ang Pagadian City Police Station hinungdan. Ano nakabot niini ang maong pagpasidungog o recognition sa ato ang Pagadian City Police. Best City Police alang sa ato ang tibuok rehiyon sa Zamboanga Peninsula Region. Tapos sa laing bahin, mga ka-RN gilusad ang Purok Kalusugan Program dito sa Barangay Kalasan sa Dakbayan sa Pagadian. Isip kabahin kini sa pagpaligon sa mga serbisyong panglawas sa atong komunidad. Ang mga kalihukang gipangunahan ni City Health Office sa Ubos Usab sa liderato ni Dr. Develyn Tan Eldefonso, banasab ang Chief Nurse sa City Health nga si Ma'am Glyn Humalon. Gipahigayon usab ang mga programa sa pagkigtimbayayong sa Department of Health Region 9. Naghatag usab og suporta aron nga mapalapad pa ang mga programa sa panglawas sa matag purok sa lungsod. Tumong sa maong Purok Kalusugan Program nga mapalambo ang kahimsog sa mga residente, pinaagis mas duol nga paghatag og libreng serbisyong medikal, mga health education ug lakip na mga programa sa paglikay sa mga sakit. Sumala pa usab sa City Health Office ang mga inisyatibo kabahin usab sa padayon nga pagpaningkamot sa lokal nga pangagamahanan sa Pagadian ug sa liderato ni Mayor Sammy Cog inguman sa Department of Health aron nga mapalig-on ang panglawas sa komunidad o madasig ang aktibong partisipasyon sa mga residente sa mga programa sa ato ang panglawas. Din laki pusab sa mga mitambong sa programa sa maong barangay ang mga opisyales sa barangay Kalasan. Sa laing bahin sa atong mga balita na daot kung nakaangkon og pagkadanyos ang usa ka residential nga panimalay man nga nasunog sa kun gagapong adlaw pasado alas 11 sa buntag dias Purok Tinangkong 3 Barangay Buena Vista. Din usa ka concerned citizen ang una nga nagtaho sa mao nga sunog gatos ka pulisan nga mao hinungdan sa padayon nga pagresponde sa mga otoridad sa mao nga lugar. Sa pag-abot o paghidangas mao nga kapulisan nagpadayon ang mga fire suppression operation sa mga personahe sa Bureau of Fire Protection o BFP Pagadian City Central Fire Station o ingon man sa City Disaster Risk Reduction Office o CDRRMO. Base sa inisyal nga investigasyon sa mga arson investigators sa Bureau of Fire, gituhang electrical short circuit ang posibleng hinungdan sa pagsugod sa maong sunog. Ang tagiyas panimalayo sa kini ka 30 anyos nga usa ka aircon technician
kasalukuyan wala po silang panimalay o sa diyang naitabo ang mga insidente kaya na siya sa balay tambalanan aron usab nga moatiman sa iyahang biyanan nga babae. Gideklara nga under control ang sunog pasado alas 11 sa buntag kon alas 11:35 to be exact. Diya sa nga nag-declare of fire out og alas 11:55 sa buntag di nag-iisa kini sa first alarm. Apil sa nasunog ang duha ka Honda Wave nga motor ug usa ka Yamaha Mio 125 samtang ang duol nga balay nakaangkon usab og partial damage. Ang gibanabanan nga kantidad nga kadaot sa kabtangan mokabat sa 121,000 ka pesos samtang wala pay natala nga nasamdan sa maong insidente. Tuga pa sa itong mga balita sa Kuerpos Kapulisan, nadakpan sa ito ang mga otoridad ang tulo ka mga individual ato sa operasyon batok sa illegal nga sabong diri sa Dakbayan sa Pagadian kagahapon ni sa hapon. Sumala sa report na hitabo ang operasyon pasado alas 2 sa hapon ni kon kagahapon sa usa ka makeshift cockpit nga nahimutang diya sa Purok Buntod sa Barangay Puluyagan. Ipaygayon ang operasyon sa mga operatiba sa CIDGRSOT RFU9 sa koordinasyon sa Pagadian City Police Station pinaagi sa Oplan, Bolillo, din target sa illegal nga sabong nga lokal nga gitawag og tari-tari. Sa maong operasyon nadakpan ang usa ka 57 anyos nga babae nga cashier, usa ka 62 anyos oy tiguang naman nga lalaki usab sa nganig barog isip sentensyador o referee o usa ka 59 anyos nga lalaki nga masyador ang tulo ka mga pulos sa mga residente usab diri sa Dakbayan sa Pagadian. Nasakpan sila sa akto nga nagpahigayon og illegal nga sabong. Inungdan nga nakumpiska sa mga otoridad ang nagkadaiya nga ebidensya. Nakip na ang mga igtatari, mga manok, panabong, hawla, pusta nga kwarta o uban pa nga gamit sa sabong. Ang nadakpan gidala usab sa buhatan sa CIDGRSOT aron nga ipailawom sa husto nga disposisyon. Gipreserbar pa usab sa kapulisan ang pagsangat og kaso batok kanila tungod usab sa paglapas sa Presidential Decree 449 nga giusab lagi PD 1602 nga nagdili sa illegal nga sugal nga sabong. Nagpadayon ang pangimangnos kapulisan sa publiko nga likayan ang pag-apil sa mga illegal nga mga kalihukan sama sa illegal nga sabong aron nga malikayan nga mag-atubang og kaso sa balaod. Samtang kagapong adlaw mga ka-RN yung dan nga medyo abot no sa ato ang oras sa ato ang radyo natin balita atong giduaw ang 7 sa 8 ka mga benepisyaryo sa medical mission nga gipahigayon sa ato ang kagamhanan probinsal uban usab sa ato ang mga doktor nga nahidangat diri sa Dakbayan sa Pagadian gikan sa kauluhan og ato nga ipakita usab kaninyo mga ka-RN ang ato ang special report nga atol sa ato ang pagduhaw kagahapong adlaw. Nagpadayag og dakong pagpasalamat ang mga kababayenan nga nakabenepisyo sa libreng operasyon nga gihimo sa mga espesyalistang doktor gikan sa Society of Gynecologic Oncologists of the Philippines Foundation Incorporated o SGOPFI nga miabot sa probinsya aron nga motabang sa mga pasyente nga adunay gynecologic cancer. Pasalamat ko sa Daw Hospital nga nakaapil ko sa libreng operasyon. Diantos ginako ng sakit ba ako ando. Pasalamat ko sa mga nurse diri nga ila ko gitabangan. Magpasalamat ko ug dako sa mga doktor nga mao'y nag-opera sa amoa nga successful kayo ang operasyon ug dakong pagpasalamat nako kay Gobernador Divinayo sa tungod sa aniyang programa Sir Eserno nga nakalibre gyud mi ug wala gyud mi na gasto nga bisan piso sa amo ang pagkuan karon sa operasyon karon. Salamat kaayo. Pinaagi sa maong libreng operasyon og sa paningkamot sa mga doktor uban sa suporta sa provincial government sa Zamboanga del Sur, daghang pasyente ang nahatagan og bag-ong paglaom sa kinabuhi nga wala gayud sila nakagasto bisan usa ka piso. Wala jud mas sir billing, wala jud mi gasto sir. Salamat mi wala mi bayad, nag-opera mi wala mi bayad. Nag-anhi pa ang taga Manila sa mga para mag-opera. Dako kay pasalamat namo sir. Og lipay kayo ko kay Sir Billing baya. Oo. So dako kay tabang namo nga naka-apil mi ani nga
Subay ni ining kasaulugan sa bulan sa mga kababayan ining bulan sa Marso, ang libreng operasyon mao ang pinakadakong regalo nga ilang nadawat ng mga benepisyaryo. Walay na gasto. Libre sa tamban. Salamat po ko kay Governor. At least siya yung gipilian sa mga outreach na diri mo ani. Pasalamat ko ni Gob nga nibisita namo si you. Dayon og katong mga kuan, doktor. Sura Medical Center nga diin ang maong pito ka mga benepisyaryo ang lakip sa mga nagpasalamat, nagpaabot sa ilang dakong kalipay nga naka-avail og libre nga operasyon. So swerte kayo kini nga maong nga pito ka mga benepisyaryo no nga ato ang naduaw kagahapon, ato alang balikan ang ilahang mga pangalan kay para pod masayod pod ning karighanan. Kining mga benepisyaryo gikan ni sa nagkalain-lain nga mga barangay sa ato ang lalawigan sa Zamboanga del Sur nga diin ato ang nakita nga dako kayo nilang kalipay no nga nakaabot og nakapahimulo sila niining libre nga operasyon sa ato ang Zamboanga del Sur Medical Center. Lakip na niini mga benepisyaryo mga ka-RN ang benepisyaryo gikan sa Libertad Aurora nga si Lilibet Baina. Ingon man si Josephine Malaay diya sa lungsod sa San Miguel, si Rosamie Loyola sa taga-poblasyon Aurora, o ingon man si Claribel Tate, taga-barangay San Jose sa Pagadian, Jonalyn Logroño diya sa San Jose Lapuyan, o si Marchota Golfan sa Ramon Magsaysay, o napaisa taga-Pagadian nga si Emily Baculaw, 45 anyos na mao'y naka-avail kagahapon adlaw mga ka-RN sa atong paglaw kagahapon, no? Pero gihimo ang operasyon itong adlaw nga Sabado o kauban diya ang mga doktor gikan sa kauluhan mo na nga dako kay nilang pagpasalamat sa libreng operasyon nga ilahang naangkon. Balita gikan sa kauluhan natong oras alas 12:41 ang atoang tulumanon atod kanato sa maing kabubuton sa Tanduay Light. Iba ang may kasama atod usab nato sa RD21 Herbal Oil sa mga nagkinahanglan ini nga mao nga oil mga ka-RN dinyo ni mapalit bisan asa diri ra ni sa istasyon pwede ninyo nga mapalit pinaagi sa pagtawag og text no pwede nato ihatod kung baka ato ta sa sentro aron nga maka-avail pud mo niini nga 21 ka mga herbal nga kat parigikan sa bukid sa Orqueta mo nang diri lang ni gidrop sa ato ang istasyon para po makasuway ang atong mga kaigsuonan para ni sa ato ang mga kaigsuonan nga dunay mga katul-katul sa panit abnes mga kabataan sakit sa tiyan ulo ug uban pa kining oil magod mas dali mo sunop no sa ato ang lawas mo nga mas effective nga ihaplas sa ato ang lawas nga dunay balatin. Sa laing bahin mga ka-RN nagmando karon ang hepe sa Philippine National Police nga imbestigahan ang kalit nga pagsira pipila ka mga gasolinahan sunod sa pagsaka sa presyo sa petrolyo sa atong nasod. Sumala pa kang Jose Melencio Nartatis Jr. yang gimanduan ang mga hepe sa kapulisan sa nagkalain nga lugar nga makikoordinat sa mga lokal nga pangagamhanan o ingon na sa Department of Energy aron nga masuta ang tinuod nga hinungdan sa kalit nga pagsira sa ubang gasolinahan. Ikabalak usab sa mga otoridad ang posibleng hoarding kung napagtago sa supply sa petrolyo o price manipulation na makaapekto sa presyo sa fuel. Una na nga nangayo og tabang ang Department of Energy sa PNP aron nga bantayan og aksyonan ang mga gasolinahan na posibleng nagpahimulos sa sitwasyon sa Middle East nga nakaapekto sa merkado
merkado sa Lanang. Atod pa sa report, adunay daghang nga gasolinahan nga kalit lang nga misira. Human nga gianunsyo ang price hike sa petrolyo. Bisag napay pundo ba ya? Gipasalig usab ni Nartates nga gipalig-on o gidoble sa PNP ang ilang operasyon aron nga mapugnan ang hoarding o profiteering. Ilabi na aron nga maprotektahan ang interes sa mga motorista o sa publiko. Samtang padayon usab nga gibatayan sa gobyerno ang supply o presyo sa fuel. Ilabi na human sa bag-ong volatility sa merkado sa Middle East nga nagdala og kabalaka sa posibleng kakulangon sa supply sa petrolyo sa tibuok kalibutan. Amo ni nungdan karon ay kagahapon adlaw ha diri sa Pagadian, grabe. Hangtod na lang nag alas 11 gabi gabi mo kay kauli god. Ang mga sakyanan nga nakita nato tiguma. Doon ay daghang pong sakyanan dito sa sentro mga ka-RN o lakip na dito dapit sa may IBT. Yung mga gasolinahan diha nga grabing gilinyahan aron nga makapatubil daan sa di pa usaka na pugbalik ang presyo sa ato petrolyo. But as of now, no, grabing pagsaka sa presyo sa ato ang gasolina. Munang i-check ninyo, doon na po may mga gasolinahan nga medyo ubos-ubos pa, no? Pero ang uban murang isangko naman yung gatos. Tanawa ninyo nga kining mga pamaagi karon kabalo ka ang Pilipino sa bisag unsa pa mga krisis panahon. Una pa murag na kuan natin kaning kumbaga na immune ta sa kadaghanang pagsuway na ato ang naagian panahon sa COVID ug uban pang mga panahon sa krisis karon grabe na pod. Tagilad-an og ayos kadako kayo sa presyo nga nisaka ang ato pong gipaninguha karon mga ka-RN hopefully nga maduaw na to buhatan sa Samsuray ko uno kay naatay nadawat nga kining matawag na to og kamanduan nga dunay pagsaka sa presyo sa ato ang kuryente. No? So, atong pangayoon ang detalye ni Ana, nangita pa kitag schedule kauban ni GM Jose Raul Saniel sa iya nga buhatan aron nga matagod sa niya katinawan ug unsa man gani ug unsa po'y angay himuon sa ato ang mga miyembro konsumante ug ugaling maapektuhan man gyud murag kuan mo gani chain effect sunod-sunod dali no maghinay magmahal po na presyo sa plitihan sunod magmahal po presyo sa uban pang mga commodities dayon resulta ni ini ang mga tindahan nga medyo apektado kaayo magtangtang na pug tao imbis sa taw-taw makatawang ta sa atong mga trabahante siyempre di po na ito mabasol kaya itong mga negosyante nagbase ra po na sa ilang mga sales o sa ilang mga income o kita pero medyo apiki na yun pugos po yun sila o kanang trim down o mga manpower o uban pa nga mga cost cutting expenses nila aron nga makasugakod sa ilang pagnegosyo pero ato lang yun nga iampo nga kining problema nato karon sa ato ang ekonomiya matagaan po doon kasulbaran sa ato ang pamuno na son. Reporting naman yung nahibalaan ng ato ang presidente. Ay, di na ito masabtan. Pero sa Manila, doon na ihatag fuel subsidy sa matag driver sa mga jeepney, SUV o guban pa. Ambot ka adres sa ato sa lokal, no? Hopefully makahatag po og dugang mga ayuda. Pwede po siguro ang ato ang mga local government officials o ang ato ang mga local government units makatunol po og mga ginagmay nga mga programa, pwede magpalibreng sakay or ang una magod nga gimando is ang 4-day work week kuhaan og sa kaadlaw ang pagtrabaho aron nga maka less no ang pag-conserve no sa ato ang mga kaigsuunan nga ato silang opisina para di na maato dito puyo na lagbalay di na makakaon og kining ilahang motor di na magasolinahan pero o lagi sa Dakbayans Pagadian doon na po tayo nakuha nga kasayuran ni ini no pero sa di pa nag-isgot kita kaganina sa ato ang possible nga pagsaka sa singil sa ato ang kuryente apektado po naman na sa ato ang lugar kaya doon ay panawagan si Senator Sherwin Gatchalian sa Energy Regulatory Commission kon ERC nga pugnan usa ang dako o kalit nga pagsaka sa pagpaningil sa kuryente sa atong nasod kaya naman tayo implement nga one time big time sa siya nga pamahayag giingon pa sa senator nga kinahanglan nga bantayan pag-ayo sa ERC ang electricity rates o dili tugutan na sistemang one time big time nga pagtaas sa bayro nun sa kuryente sa distribution utility
utilities. Ato panigat siya liyan nga mas magkatarunganon og praktikal kung ang pagtaas sa singil ipatuman sa hinahinay nga pamaagi pinagi sa pagbahin-bahin sulod sa pipila ka billing cycles aron nga dili na mabugatan ang bulsa sa ordinaryong mga konsumidor. Ipasiug daw sa senador nga ang energy sector usa ka regulated industry. Usa kinahanglan nga adunay hugot nga pagbantay sa mga regulador aron nga maprotektahan ang interes sa publiko. Tumong sa mao nga lakang nga masiguro nga dili kalit mabugatan ang mga kabalayan o mga negosyante sa bayro noon sa kuryente. Labi na sa panahon nga nagpadayon ang pagsaka sa presyo sa nagkanilain nga mga batakang panginahanglanon. Ini nga ato ang bag-o nga nakuha karon nga kasayuran mga ka RN no in line lang gyapon ni sa matawag nato nga bag-o nga mga kabanduan sa atong mga local government unit. Gikan ni sabotan sa mayor paggawas og executive order number 4 lately lang no. Kaghapon ni kung kumasayop permado na ni sa ato ang halandong mayor ang kining bag-ong executive order arong alang kini sa iyahang mga empleyado sa city government. So kagahapon lang ni no, kagahapon na pirmahan og base sa iyahang kamanduan adunay gidirektahan ang tanan nga mga buhatan o opisina sa city government of Pagadian nga istrikto nga i-adapt ang energy conservation protocols ang i-implement usab ang 4-day work week arrangement. Apan kini ato aning tagsa-tagsaon og pakli gikan kay dili di ay tanang opisina ang maka-avail ni ining 4-day work week arrangement gikan kay dunay mga buhatan dili gid pwede kakuhaan og tao no labi na nga naagit sa frontline services nga base usab sa section 16 sa local government code sa RA 7160 naghatag og katungod sa mga local government unit na i-exercise ang ilahang power og uman man ang ilahang mga pamaagi og sa bisan unsa nga mga kamanduan alang sa effective governance sa pag-promote usab sa kaayuhan sa kadaghanan labi na nining panahon sa krisis unya dunay mga protocols nga gipatuman karon ilawom sa section 1 ang energy conservation protocols ang tanan nga mga buhatan, mga departamento ug mga empleyado sa city government of Pagadian mo adapan ining mga nagkadaiya nga mga measures no una iyang gimanduan nga ang tanang mga air conditioning ug mga lighting mga suga mga gigamit og kuryente kinahanglan na dunay pag-regulate at the same time control po dinahinay kung way mga trabahante palungon pinyo ng aircon kung dunay mga meetings o coordination nga gikan sa kuan pwede na mo gamit og mga digital platforms virtual meetings nga di na kay maglakaw-lakaw unya gilimitahan na karon ang mga official travel no sa mga essential o mga dispensable nga mga functions og dunay lay mga pinili nga mga activities nga kinahanglan nga pag-aatenan og lakip na usab dunay mga daghang mga kamanduan nga gihatag labi na ang pag-implementar sa 4-day work week dunay mga arrangement kay dunay mga opisina nga dili pod maapil ni ining 4-day work week kasi siguro kay frontliners magud so, mga work days gikan sa Monday, Tuesday, Wednesday ug Thursday para sa mga empleyado rest day nila ang Friday. Pero ang working hours ang oras sa pagtrabaho sa alas 8 sa buntag hangtod alas 7 sa gabi. Kung katong mga empleyado kinahanglan makompleto ang 10 hours per day sa maong upat ka adlaw nga pagtrabaho. So, apil na niini ang buhatan sa City Veterinary, City Planning, ang City Agriculture, PESO, CSWDO, PRCMCO, CMO, City Admin, Co-op o Library, o gihuman sa Sangguni ang panglungsod 4 days sa nila. Kung adunay mga emergency o nga mga public service sa nature sa ilang function, kinahanglan mosunod gyapon sila sa ilang usual o regular nga schedule no aron nga masiguro nga way balda ang paghatod og mga serbisyo sa ato ang mga katawhan. Nanini ang City Mayor's Office sa halos tanan nga mga opisina o uban pa nga mga ahensya nga wato na hisgutan kaganiha o to'y magsunod no sa padayon nila nga regular work hours. Og kini gipirmahan kay kagahapon adlaw March 16 2026 no. Ang tanan nga mga opisina ang ilahagyon gibanduan nga magtipid
magtipid og gasolina, magtipid og kuryente, at least 10 to 20%, no, nga makatipid yun sila aron nga ilag yung nga masunod kining energy conservation protocol. Anya dunay mga gikinahanglan gyud pod nga mga ma-interrupt nga mga serbisyo labi na ni ato nga mga opisina nga 4 days na lang. So again, so katong dunay mga transaksyon diha sa ato ang city government, Monday to Thursday ninyo trabaho okay, whether you like it or not, kinahanglan mo gyud po nato sundon, no, kadunay kamanduan po dito sa kauluhan ang ato ang mga transaksyon atong pagahimuon within Monday to Thursday. Alright? So, anyway mga ka-RN, wala man tayo igong oras pagpadayon sa ato ang programa. Oy, pasalamat ay ta sa ato ang team, no? Kagahapon adlaw, nahuman na to atong first day, first production sa ato ang podcast, no? Bubalik sa atong ere ang Waway Speaks mga ka-RN at ang ninyo pinaagi usab na sa 91.9 Radyo Natin FM Pagadian og makita ninyo usab pinaagi sa RN News Pagadian og sa 91.9 Radyo Natin FM plus ang ato pong official YouTube channel. At ang ninyo kinsa ato ang pilot episode taga na to premyo. Oy, salamat di ay kang Ma'am Emeline Campilan sa maanindot na mo nga bagong uniform sa Radyo Natin FM Pagadian. Mahilig ko kuan mo gud ka ng Women's Month, no, na naka-pink me. Dayon pasalamat usab kita sa kining naghimo, no, sa atong bagong uniform, no. Medyo nadugay-dugay lang gamay pero worth the wait. Salamat kayo again, no, ka Ma'am Emeline Campila nini niya. Ako lay paybawon niyo po unsa ni iyang print shop kay para usan mo maka-avail dito iyang manindot nga serbisyo. Wala man tayo kung oras magpadayon sa ato ang programa. At angin niyo and anytime of this week mugawa sa ato ang pilot episode sa ato ang Waway Speaks mga ka-RN, ato ang pinakaunang local podcast diri sa Dakbayan sa Pagadian nga dungan nga madungog og makita sa atong Facebook ug inguman sa ato ang istasyon. Kung alaman yung higala sa kahanginan, Waway Belen musunod na ang programa natong In His Time ang usa ka radio drama tungkol kini sa DZRH ug sa MX3. Ang tunong mga adlaw, daghang salamat, maayong adlaw.